Lam Shugujotano Swrangchati Kokborok Koktwma Nongni Logi Tongwang Onita Tinini Kokborok Koktwma Rakangkha Hastini Montri Okrani Tongra Thayo Juda Ha Ario Murugnai Rokno Logio Tayi Shongtuza Koksa Pandabo Barot Bangladesh Ha Ario Taibo Kerak Nachom Nabagai Tagi Mungrakha Hastini Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha India Pakistan nangai tungplamun jara bat hakotor genagai belai kena tungplamun nutangai tunggu tabu kerak nai mathang thibajagai tunggu haini bagaino tini Hastin Montrokra Professor Dr. Manik Shahani tongthai nogo juda juda surakha bahini ni adongro boithoko achulaikha Bharat Bangladesh hakotor ariwo tebo kerak ke naikolani naichandani nai mathang thibana bagai dagi mukotor dagi jakha dam sani saipano kebang jora nagui o boithoko achuk jakha Hastin Montrokra tai surakha bahini ni juda juda kotor adong mantobu ba obde haino mangpili kasepeka nainadi shirmapli Tamoni bagai faika tei bahike ba faika Sabrum Puangbari Korolia Amchayo Romjagukha Raida Sayati Fainai Bangladeshi Rok Fiaba Tabuk Shakjorati Srai Angyaku Borok Tamoni bagai ba Raida Sayati Hapka Barot Hakotoro এই কারণে আমি তাহলে আমি ঢুকতাম মনে করেন আমার দেশে চিকিৎসা যখন তুমি চিকিৎসা করার জন্য রাইদা সায়াতি হাইনো হাই হাবজাও খা ভারত হাকতর বাংলাদেশি র শালবরম রাইদা সায়াতি হা আরিতে থাংলা চুক্তাই দङ বাংলাদেশি বিএসএফ জওয়ান তङैब बाहायके हाफायनानि ना तामुनि बागैबा बांग्लादेश याकरै राइदा सायाति बा भारत हाव हाबै दंबाय शालबरम रम राइदा सायाति ताबु हाबै दंगो India Pakistani bisingo tungkhamung ongritongmani jora raida sayati Bangladeshi borokro Bharat hawo habitongo shalborok abahaikeno haino hai romjak piroka Bangladeshi Saborok bokhasini Poyangbari Ardi Block Amchai Krishnanagar Gram Panchayat ni Korolia Parabo haino hai romjak piroka Bharat hawo raida sayati habnai Bangladeshi rok Fiaba bahaike o Bangladeshi rok Bharat hawo hapayoikha bahaike ba ha ari rogo kera BSF jawan rok naicomoi tongैब bahaike habaima sungmung kasajak BSF rok sagawo গুয়াহাটি থেকে বাংলাদেশের কোন জায়গা থেকে বাংলাদেশে উঠতে জায়গাটা কোন দিকে কোন ডিস্ট্রিক্ট ছিল জায়গাটার নাম বেনাপোল ছিল এদিকের নামটা কি করে জানেন আপনি বলেছিলেন মানে গুজরাটে চিকিৎসা করতে আমি চিকিৎসা করার বউটাকে নিয়ে আমার ভুল হয়ে গেছে আমাকে একদম পরামর্শ দিয়েছিল যে ওইখানে তুই গেলি তোর চিকিৎসা হইতে পারে ঠিক আছে এই কারণে আমি ঢুকছি তাহলে আমি ঢুকতাম Bharat hakotoni sena bahini rokno salute janogui bubagrakhor agulio lahar himbotok khlaika Tripura Pradesh Congress himbotogo Faimanjakha Pradesh Congress ni kasku Ashish Kumar Saha tei MLA Sudip Rai Bormon Tripura Pradesh Congress ni bakhak tei tini me talni chuku salmari fa salo
भारत हाकतरनि बीर सेनारकनो सेल्यूट जानगै बुबाग्राखर आगुलिनि गोरों थायो लाहार हिमपतक खाइमुंनि बिसिंतै कतरमा तिरंगा रैली खालायखा तै आ रैली खाइमुंनि मुं ओंखा जय हिंद यात्रा और सालो और हिमपतक रैली खाइमुंगो फाइमा जाखायका प्रदेश कांग्रेसनि कास्को आशिष कुमार साहा माजाका एमएलए सतीफ्राय बर्मन खबै महिला कांग्रेसनि आदंजुक संरक बाहायनो माजाग्लायखा भारत हाकतरनि बाना यागो तैलायै हिमबतक रैली खालायखा 22 এপ্রিল কাশ্মীরের পেহেলগামে নিরীহ পর্যটকদের উপর সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে হতাহতর ঘটনা সমগ্র দেশের মানুষকে বিহ্বল করেছে। মানুষ আক্রোশে ফেটে পড়েছে। দেশের সরকার এবং সেনাবাহিনীকে এই ঘটনায় সন্ত্রাসীদের উপর সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য দেশবাসী ঐক্যবদ্ধভাবে সেনার সমর্থনে এগিয়ে এসছে। সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণ করার যে দাবি সারা দেশ জুড়ে সোচ্চার হয়েছে। ভারতীয় সেনারা তার জবাব দেওয়ার লক্ষ্যে গত দুদিন ধরে সমগ্র পাক অধিকৃত কাশ্মীর সহ পাকিস্তানের অভ্যন্তরে যে জঙ্গি ঘাঁটি সেই ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে সেখানে আক্রমণ সেনেছে এবং এই আক্রমণে জঙ্গি ঘাঁটি বিধ্বস্ত হচ্ছে। গতকালকেও সেখানে এই জঙ্গি ঘাঁটিগুলিকে বিধ্বস্ত করার জন্য ভারতীয় সেনারা প্রতি আক্রমণ করেছে এবং পাকিস্তান থেকে পাল্টা প্রত্যাঘাত করার যে অভিপ্রায় নিয়ে যে মিসাইল এবং ড্রোন ভারতবর্ষের উপরে ছুঁড়েছিল, ভারতীয় সেনারা দক্ষতার সঙ্গে সেগুলিকে শুধু বিধ্বস্তই করেনি, প্রত্যাঘাত হিসাবে ভারতবর্ষের সেনানীরাও জবাব দিয়েছে। मेयर दीपक मजुमदारनि माजाक मंगबाय रवीन्द्र जयंती रगै आगरतला रवीन्द्र कानन बेरायखिरिगो रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि आसैमानि साल रगै रवीन्द्र जयंती पालायलायखा रवीन्द्र जयंती एबा 25 बैसाग बांगाली दफानि बागै अ साल बेलेखिनो नांगौमानि साल हनै पालायजागो रवीन्द्र जयंती सालरक सावै कोक्तम हुकुमत आंबेदकनि दुआ जिमंबाय आगरतला रवीन्द्र कानन रवीन्द्र जयंती साल पालायजाखा अ सालनि पान्दाव मानजाखा आगरतला पौर निगमनि मेयर एबा सिनि रामनगर विधानसभानि एमएलए दीपक मजुमदार मानजाखा एमएलए जे मिनारानि सरकार खुबै गुबुननि नामासुनै आदंर কবিগুরু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ জন্ম জয়ন্তী। এই উপলক্ষে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে কবি প্রণাম এই অনুষ্ঠানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভার মাননীয় সদস্য শ্রীমতী মীনারানী সরকার মহোদয়া, আমাদের সঙ্গে মঞ্চে আছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের উপদেষ্টা মন্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান শীর্ষভূত চক্রবর্তী মহোদয়, আমাদের সঙ্গে মঞ্চে আছেন যিনি আজকের কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রেখেছেন আমাদের রাজ্য সরকারের বিশেষ সচিব তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের শ্রী দেবপ্রিয় বর্ধন মহোদয়, আমাদের সঙ্গে মঞ্চে আছেন কৃষি তামিল কবি অনেক অনেক প্রণাম জানাই।
Rajarsi College of Education and Skill Obeifeka Hasteni Ma Farongni Bagui Koktwma Kaham Tei Rungsrungi Tongnai Sikla Sikli Rongni Bagui Bo Koktwma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course rok tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography Obohai Bangko course available tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo tongnai extracurricular activities Tei tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom Obohai dal bidal Bangko course tongnai only on Rajarsi College of Education Teibo tongnai free Wi-Fi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rongni bagi hostel bo April talni simi jengkha tabo admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lembusora Kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi Kokduk ngkha 98736738758729801803 Rajarsi College of Education and Skill Koroksa borokni bagai kidney kaisa chuba chunango kidney riwi kebo chubanai tongkhe o kokduk bai korungai mano kokduk ungkha 6009171807 hayakeba 7005263054 kidney riwi chubanai ni omorungna nangano noichi ni simi chengai breichi jora tei blood group ungna nangano B positive, B negative, O positive, O negative tei kidney riwi chubanai ni bisingo chela eba borei jesa borok phano chubai mano 17 Gulagati constituency ni mani kamio tongnai thei thangjak Mongolmoni Debormani nokhongo thangai chubacho yafri laikha farsalo MLA Manov Deborma tei MDC Ganesh Debormano khoboi juda juda adongrok 17 Gulagati constituency ni bising khobjaknai Modonpur village committee ni mani kamio tongnai Mongolmoni Deborma horo maitei chabui thuna hanai rokomani bo Fiaba Asumshano Langma Chokhabini Bushaburei Koronoi Tongo Bini Bushabutei Yakari or Naitatok Sensano Yakari Kalanka Mongolmoni Deborma O Koktwmano Kanama Yagulo Tini Fashalo Subacho Yafanani Te Paitak Nairukmung Nainabagai Tangshoguika MLA Manov Deborma Tongo MDC Ganesh Debormano Khobui Rakesh Deborma Te Tipra Mothani YTF ni Angai Block President no khoboi juda juda adongrok Oshalo Mani Kamio Thangai Mongolmoni Debormani Bagai Maiklaini Panda Klaitani Chubachu Yafal Laikha Abai Baksha Onaitatok Sungsano Yakar Klangnai Mongolmoni Deborma Thimani Patimongno Kitingi Bo Khadu Laija Family Samni Nukungo Subano Family Salam Kini Korajasini Mongol Mongol Deborma Bosini Monpur Bisini Mai Parwo Boapumsa Evan Koletikia ke bini nukung belai saya bos ajinai ke bini Sulaiman itongo angga pori itongo ke belai ke khakam aja nukung boro amsen boro semuanya angke khamka angto bona ব্যক্তিগত kamga chino angke ora phai bini khobar khana belai ke tebo khamka omotene bini khana bini samu tero din biaseng je mansa ora je mansa seng subasungka bini gate kanan tia dina subasungna bade Biloniawo khongnoi chibrei falnogo sikok mangkhorbai mani khonai khokjakmani patimugo damsni chineni bisingo khorokni sikokno romai mankha Bilonia thanani police Hasti ganangai sikok mangkhor belakhino akarjak aboni bagai salbro sikok mangkhorbai mani khonai khokjakmani Koktwma kasai tongo nokbuk chahindi nogo borok tongthrobo mani khonai khokjago sal kathang kathang tei horjora rogobo kisa shep mankheno mani khonai mang khokjago sikok rokbai Shep Shimino Naitugui Tongo or Shikokro. Shep Manma Jorawano, Nogo Habui, Dogar Subai, Ranja, Hijak, Malmata, Malkung, Debagno, Hogzago, Shikokbai. Obo Haikino, Bilonia, Antayo, Kong Ni Chibrei,
falnogo sikok mangkhorok habai manikhani khogoi telang thangmani fiaba naimethang rokni saktarmung tongma bagai dance ni jinini bisingo khorokni sikokno romoi mankha bilonia thanani police tei or sikok rokni thaniyo mankha gobangma rang secret tei khoni tei shikhor rok सभी को नमस्कार। 6 रात को यूबीसी नगर जो बेलोनिया थाने में के जुरिस्डिक्शन में आता है वहाँ पे चोरी की खबर मिली थी। 6 रात और 7 में अर्ली जो मॉर्निंग आवर्स है उस टाइम चोरी हुई थी। तो उस टाइम पाया गया है कि कई दुकान थे वहाँ यूबीसी नगर में, वहाँ ताला तोड़कर चोरों ने वहाँ से कुछ कैश और वो सब बरामद किया था। उसके साथ साथ कुछ सिगरेट पैकेट्स और कुछ गुटखा और कुछ मिसलिनियस आइटम्स जो शॉप के आइटम्स है वो चोरी कर ली थी। तो फिर बाद में हमें वहाँ पे स्पॉट में एफएसएल टीम को बुला लिया, एक फिंगरप्रिंट टीम भी आया था, एक डॉग स्क्वाड भी आया था। फिर वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज मिला तो उससे हमने जो चोरों की शक्ल हमने पहचान लिया। तो फिर हमने उनका एड्रेस पता किया तो ये पाया गया है कि वो भवानीपुर जो कि जात्रापुर पीएस में आता है वहाँ के रहने वाले हैं, निवासी हैं। तो फिर कल रात को हमारे बेलोनिया पुलिस टीम, ये पीआर बारी पुलिस टीम और जात्रापुर थाने के टीम ने एक संयुक्त एक यूनाइटेड रेड किया था। तो उधर हमें ये एक्यूज्ड जो है वो मिल गए थे। तो उसके लिए मैं अपने ओसी बेलोनिया को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बाइक बाय बाइसाइकेल दादाक छिदाक थुताइलायै मार्के सागदुखु मानखा बाइसाइकेल चालकनाय काजल दास पाटिमुं पाटिखा मोरापाड़ा शास्त्री कॉलोनी आमचायो বাইক টাই বাইসাইকেল দাদাক সিদাক থুতাইলাই বেলাকিনো সাগদুখু মানখা বাইসাইকেল মথনাय पातिखु पातिखा रामजोरी बाजार सिमी जयंती बाजार थामल लामा मुरापाड़ा शास्त्री कॉलोनी आमचायो बाइसाइकेल मथनाय सामुं तांना बागै थांतोमन जरावनो बाइक बाय थुताइ होजागै अबतिके सागदुखु मानखा पातिब्रगै साइमाका तकमनजा बाइसाइकेल मथनाय मुखा काजल दास मिनि उमर हामची पातिमुनि कोक्तमा माने आमचाय लुकुरक दत्रका फाइने उदयपुर हरगुतार बिन्दानो कोक्तमा रका ताइ अरगुतानाय बिन्दानो बहायनो फाइने सागदुखु मानजनो खसावै गुमति हाको साखामनागो लांथाका Mantawu kumati hakor sakam nako najagay tango pati mo ito isa itong kawang naka amsayo মানে কাজে ভাত দিছে দিকে যাওয়ার পথে আমি তো সামনে আসলাম, আমার পেছনে আরো দুজন আছে। তো এদিকে একটা ক্যান্টার আসলো, ক্যান্টারটা রেখে সাইড দিতে গিয়া হ্যাঁ একটু কাটটা গেছে। আর ফ্যাশন দিয়ে যে আছে বাইকটা খুবই স্পিড আছে, আইয়া হেরা লাগাই দিয়েছে। বাইসাইকেল চালকের নাম কি? তার নাম হচ্ছে আমরা তো এমনি জামাই জামাই করি বাড়ি এসে গুলি নাম বাইক চালকের নাম জানেন না, তার নাম আমি জানি। এখন তারা কই? এখন তারা ফায়ার সার্ভিস আছে, তারা Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farong ni Bagi Koktwma Kaham Tei Rung Srangchati Tongnai Sikla Sikli Rong ni Bagi Bok Koktwma Kaham Rajarsi College of Education and Skill Course Rok Tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obohai Bangko Course Available Tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo Tongnai Extra Curricular Activities Tei Tongnai
tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obahai dal bidal kubangkhu course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rong ni bagi hostel bo April tal ni simi jengkha tabo admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lempusora kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ngkha 98736738758729801803 Rajarsi College of Education and Skill. Koroksa borok ni bagai kidney kaisa chuba chunango kidney riwi kebo chubanai tongkhe o kokduk bai korongai mano kokduk ungkha 6009171807 hayakeba 7005263054 kidney riwi chubanai ni omorungna nangano noichi ni simi chengai burichi jora tei blood group ungna nangano B positive, B negative, O positive, O negative tei kidney riwi chubanai ni bisingo chela eba bori jesa borok phano chubai mano tinin bagai kokborok koktwma musukno only koktwma saimanna bagai joyakari naitongdi Swrangchati hambai